ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ବାହାଲପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଗତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଖଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ବିଷୋଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେହି 2 ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେବ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ପ୍ରତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିଲା। ମୃତକ ରାଜୁ ବାରଲରେ ଆସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ये खजापल्ली गाँ गोटे आमर कविसूर्यनगर अंडर से 2 परिवार भितर बहादुर स्वाई आउ राजू बिशोई एमानकर आज की 12 वर्ष है राइवलरी चलता। एवं जो मुदला धराई संग्राम स्वाई यार बापा बहादुर स्वाई आउ ता भाई जीतू स्वाई एमाने आगुरी मर्डर होती। राजू विषय भी तार भाई आगुरी मर्डर होता। तेणु एबे 18/5 जो राजू विषय जेल थिला किंतु मासे है गोटे सर्जिकल ऑपरेशन ता वाइफ से ग्राउंड रे से मासे आसला कंडीशनल बेल रे गाँव रे भितर एमाने संग्राम स्वाई आउ तार एसोसिएट 6-7 जन एमाने प्लान करी ताकू 18/5-22 संध्या बेले जिते से फेरुला गोटे गाँव एमाने सब बोलेरो जाई ता रास्ता आगे बोलेरो अटकई ताकू गाड़ी रू काढ़ी सागे सागे स्पॉट आनीदेले। आउ 2 जन फेरार अच्छा आपस राइवलरी आउ किसी ना फेरार आसामी 2 जन अच्छा खूब शीघ्र से भी अरेस्ट हो।